हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पद्मवन राजहंस हे नमो अच्युत ब्रह्मा चरणी शरण मगई आओ न मागे आना। पद्मवन राजहंस हे राम अच्युत ब्रह्मा चरणे शरण मागई आउ न मागे आना। नेमालवासी हे पर्वत प्रभु शून्य पुरुष भणिल गणना करी हे कली काल भविष्य। पद्मवन राजहंस हे राम अच्युत ब्रह्मा चरणे शरण मागई आउ न मागे आना। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे प्रकृत मनुष्यर धर्म कौन वर्तमान परिस्थिति जुग परिवर्तन महान बेलारे सत्यजुगर आगमन आमको बुझिया हम सिद्ध साधु मान कथा जानी ये परिवर्तन बेला कुल को विहना होइबे से ही सत्य कही लीरे व्राजातारा कूल को से माने विहन हेबे जो माने बाटे थिबे लेखिकी रखंतु ये कथा देखिए आपण माने वर्तमान परिस्थिति लोक माने कहूतले हबनी 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 कौन नहिला नहिला हुरी पड़ुथिब हेब केही न जानिब। अच्युत लिखिले शिवकल्प नवखंड निर्घंटरे नहिला नहिला हुरी पड़ुथिब लोक मैंने कहते किंतु हेब केही न जानिब जेतेबेले हेब केही जानिया पई समय पाइबे नाई रे बापा। आउ चेता भक्त माने चेती रहिथिबे एक कथा निश्चय ध्रुव ध्रुव कले सत्य चेता भक्त माने चेतिकी थिबे बेलको हाँ आसीगला रे बापा परिवर्तन बेला। तेणु ये समय संत भीम भाई कौन कहते दुर्लभ हे प्रभु मुझे अभागिनी मूढ़ पापी प्राणी आशा लोभे अनुसरी देखी मो विकल देव खंजामूल दिन बंचीबी जेपरी। ज्ञानी गुणीमंडली आम जाचे श्रीमद भागवत महापुराण रे अवधूतर 24 गुरु प्रसंग आसी कुमारी कन्या को गुरु करथिले अवधूत जदु राजा पचारि आपण जीवन में केतेटी गुरु करिसेंती ना 24टी गुरु मु करिछि ना काहाको ना पृथ्वी की गुरु करिछि ताठारो किछि सहनशीलता गुण मु शिखिछि बिली ताको मु गुरु कली। मनुष्य जीवन आवश्यकता रही सहनशीलतार मु सूर्य को गुरु करिछि काहेकि हाँ सबु जगह समभावा संपन्न सी समभावा संपन्न समान भाव में समस्त को से किरण विचरित कर समस्त किरण प्रदान करती उताप प्रदान करती आलोक प्रदान करती सूर्य। तेणु तांको मु जीवन में गुरु कर मनीष जीवन में ये समभावा संपन्न हवा दरकार नहीं ये मोर सी तार ये मो पुओ सी ता पुओ ये मो घर सी ता घर ना समभावा संपन्न संसार हवा दरकार ताको ही आत्मज्ञान कहती आत्मज्ञान अधिकारी सी ये समभावा संपन्न सूर्यंक भली संसार हुई। मु आउ कुमारी कन्या को गुरु करिछि पिंगला बेश्या को गुरु कली मु कणा शिशु को मु गुरु करिछि हे जदु राजा अवधूत कहउचंदी मु महुमाछी की गुरु करिछि काहेकि ना अति संग्रह जीवन रे से बहुत संग्रह करके रखे किंतु परिणाम कौन हुई हैं महुमाछी ये फूल रु से फूल से फूल रु से फूल उड़ी बुली अति कष्ट करी करी बुली 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 उड़ी उड़ी मधु संग्रह करे महु संग्रह करे संग्रह करी आनी महुमाछी ता बसारे रखे
କିନ୍ତୁ ପରକ୍ଷଣରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନିଜେ ଭୋଗ କରିପାରେ ନା। କ'ଣ ହୁଏ? ଶିକାରୀ ଆସେ, ମହୁ ଫେଣା ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯାଏ, ମହୁ ସିଏ ନେଇଯାଏ, ଇଏ ମହୁ ପାଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ରି ମଣିଷ, ମୁଁ ମହୁମାଛି ଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯଦୁରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଅବଧୂତ ମୁଁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲି। କ'ଣ ନା, ଜୀବନରେ ଅତି ସଂଗ୍ରହ ମହୁମାଛି ଭଳି ତୁମେ କର ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିବ, ସେ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଏ କଥା। ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ମାନ ପଥେ ପଡ଼ିଥିଲେ, କେହି ନ ଛୁଇଁବେ ତାକୁ, କେବଳ ପଦାର୍ଥ ବୋଲିଣ ଏହାକୁ, ପଚାରିବେ ଆକୁ ତାକୁ, ପଚାରିବେ ଆକୁ ତାକୁ ହେ ସୁଜନେ, ପଚାରିବେ ଆକୁ ତାକୁ, ପଚାରିବେ ଆକୁ ତାକୁ ହେ ସୁଜନେ, ପଚାରିବେ ଆକୁ ତାକୁ। बोलिए महापुरुष शिशु अनंत की ଜୟ। महापुरुष शिशु अनंत याकू पट्टा मड़ाण रे कहउचनी। मालिकार नाम है पट्टा मड़ाण। शिष्य बारंग आगे कहउचनी, हे बारंग, अष्ट रत्न मान पथे पड़ीथिबो, केही न छुईबे ताकू। इभଳି समय देई मनीष गति करिवो, इभଳି समय संसारवासी मानक पे आसीबो, इभଳି परिस्थिति आसीबो, इभଳି बेळ आसीबो। अष्टरत्न हेले सुद्धा बाटरे पड़ी दे ताकू केही छुईया को इच्छा करिवे नाही, मन बळैबे नाही। केवल पदार्थ बोलिण यहाको पचारिबे आको ताको, कौन पड़ी कि पदार्थ ये सेतुरु कौन मिलो भाई? जोटी महापुरुष कहउचंदी, बाबूरे गोप्य हेब सरब जेते धन द्रव्य, दुर्महा दशा अछि, 7 दिन 7 राति अर्ण जल, लोड़ी न पाइबे किछि, लोड़ी न पाइबे किछि हे सुजने, लोड़ी न पाइबे किछि, लोड़ी न पाइबे किछि हे सुजने, लोड़ी न पाइबे किछि। बाबूरे संत भीम भैया को कहउचंदी पद्मकल्प रे। मालिकार नाम है पद्मकल्प। जुग परिवर्तन समय कहउचन जो विराट परिवर्तन होउची वर्तमान। तापरे कोन कहिले? कहले गोप्य हेब सर्व जेते धन द्रव्य महादुर्दशा अछि। जेते धन द्रव्य महुमाछी भली संचय करिके आमे रखिचे, संग्रह करी रखिचे, से जे भली उपाय रे हेउ, जे भली बाटरे हो, जे भली माध्यम रे हो ना, कहीं से विषय आलोचना में एठी करिबा नाही। हे ज्ञानी गुड़ी माने जो भली बाटरे हो आमे जानिचे। कहंतिनी कथा रे नाही, लोक कथा, मन जाने पाप माँ जाने बाप। ये पिलार बाप किए? जो संतान को 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण करी मु चव्य चेष्य लई हपैय 4 प्रकार खाद्य देई बहुत कष्ट जंत्रणा सहीकरी प्रसव वेदना सहीकि मु ताकू जन्म देइची। यार बापार ठिकणा बापार परिचय साई पड़िशा हुए तो कही न पारंती, जानी न पारंती, हुए तो सेमिति जानी न पारंती, किंतु माँ जाने बाप, माँ ही जानी ना छुआर बाप की। से भली मन जाने पाप कहते मु केती पाप काम करी सफेई दौचे आमके नाई मु किसी भूल करनी, मो द्वारा किसी भूल ही नहीं, मु पापी नुह, मु अधर्मी नुह, मो भूल नुह, मु ठीक बाटे अच्छी। कार सर्टिफिकेट दबा दरकार नहीं, सर्टिफिकेट खोजत ना, कार सर्टिफिकेट पाइबापी मध्य प्रयत्न आम करवा उचित नुह। कहीं आम मन जानी मु केते ठीक, मु निजे जानी मु केते ठीक, कार सर्टिफिकेट मत दबा दरकार ना, मु पाइबार आशा रखा अनुचित। तेणु मो मन जानी मु कौ उपाय पैसा रोजगार कर, मु निजे जानी क्यों बाटे मु ये धन कमई, ये प्रतिपत्ति ये पद पदवी क्यों उपाय क्यों माध्यम क्यों बाटे मु कमई मु निजे तो जानी। आउ किए जानतु बा न जानतु सी कौन मिल से जो समय आसी वर्तमान समय रे, जो समय देखिए आम गति कर परिवर्तन समय रे, ये समय रे हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी अंतर्निहित मन ही मनीषर चित्रगुप्त हम। मनीष निजर अंतर्निहित मन ता मनटा चित्रगुप्त रूप से सबू लेखिकी रखी, से ही हिसाब दब।
ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେତେ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ମହୁମାଛି ଭଳି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋପ୍ୟ ହେବ ସରବ। ଯେତେ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମହାଦୁର୍ଦଶା ଆଗକୁ ଅଛି। ଭୀମ ବହି କହିଲେ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ କଥା। ଆଉ 7 ରାତି 7 ଦିନ ଅନ୍ନ ଜଳ ଲୋଡ଼ି ନ ପାଇବେ କିଛି। 7 ଦିନ 7 ରାତି ଆଗକୁ ତ ଅନ୍ନ ଜଳ ଲୋଡ଼ୁଥିବେ, ଖୋଜୁଥିବେ, କୋଉଠି ଟିକେ ମିଳିଯିବ କି, କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିବ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା, ଏଭଳି ଆସିଲାଣି ପରିସ୍ଥିତି। ଆସିବ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ଆଗକୁ ଆସିବ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ, ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ, ଦେଶ ଭାସି ଯିବ ଜାଣ, ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟେ 2-4 ଜଣ ଥିବେ, ଉଚାରି ମହିମା ରାମ, ଉଚାରି महिमा नाम हे सुजने, उचारी महिमा नाम, उचारी महिमा नाम हे सुजने, उचारी महिमा नाम। ଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଦେଶ ଭାସିଯିବ ଜାଣ। ସନ୍ଥ ଭୀମ ବହି ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟେ 2-4 ଜଣ ଥିବେ, ଉଚାରି ମହିମା ନାମ। ସେ ମହିମା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଶରଣାଗତ ଯେଉଁମାନେ, ଭଗବତ ନାମରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତୀ ହେଇଥିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ କୃପାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ, ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ମହାଦୁର୍ଗୋପ୍ୟ ହେବ ପରା। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୀମ ବହି ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଇଏ ଗୋପ୍ୟ ହେଇଯିବ ସବୁ ଜାଣ, ଯେତେ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ମହାଦୁର୍ଦଶା ଆଗକୁ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତୁ ସେ ସମୟକୁ। ଏ ସୁଧୀ ଜାଣେ ଭୟଭୀତ ପେଇ ନୁହଁ, ସଚେତନ ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ। ମହୁମାଛି ଭଳି ଅତି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବା ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଯଦି ନ ଲଗେଇବା, ଗୋଟେ କୂଅରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ରହିଥିବ, ସେ କୂଅ ପାଣିକି ଯଦି ନ କାଢ଼ିବା, କୂଅରୁ ପାଣି ଯଦି କିଏ ନ ପିଇବେ, ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ, ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ସେ କୂଅର ପାଣି ଆଉ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ହୁଏ ନା? ହୁଏ ନାହିଁ, ହୋଇପାରିବ ନା? ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପୋଖରୀ ଥିବ, ସେ ପୋଖରୀରେ ଆପଣ 5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ କେହି ଗାଧେଇବେନି, କ'ଣ ହବ? ସେ ପୋଖରୀ ଉପରେ ପାଣିରେ ନୀଳ ପଡ଼ିଯିବନି? ଆଉ ସେ ଗାଧେଇବା ଉପଯୋଗୀ ସେ ପାଣି କ'ଣ ଆଉ ହବ? ନା, ନୀଳ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ସେ ପୋଖରୀରେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆପଣ ଗାଧେଇବେ, ଗୋଟେ କୂଅରୁ ଯେତେ ପାଣି କଢ଼ାଯିବ, ସେ ପାଣି ସେତେ ନିର୍ମଳ ହେବ, ସେ ପାଣି ସେତେ ନିର୍ମଳ ହେବ, ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପାଖରେ ହେ ଧନୀ ମାନେ, ଏ ମହାଜନ ମାନେ, ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ସନ୍ଥ ଭୀମ ବହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଧନର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଗୁରୁ, 3200 ବହି ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ବହିଟିର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଧନର ସଦୁପଯୋଗ। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟକର କାମ, ସେ ଧନକୁ ଉଚିତ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କାମ। ଉଚିତ ବାଟରେ ଅପବ୍ୟୟ ନ ହେଉ, ସତ ବିନିଯୋଗ ହେଉ। ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କେ ଧନ ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। गोविंदा 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 पादुगारुचि मकरंदा। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଯଦି ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହାଦୁର୍ଦଶା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଏ ସମୟରେ ସେ ଧନର ସଦୁପଯୋଗ କର। ସେ ଧନର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସେ ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି, ସେଇ ଧର୍ମ ବଳରେ ଏ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା, ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ, ଯେତେ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମହୁମାଛି ଭଳି ସାହିତ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ସଦୁ ବିନିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ସନ୍ଥ ଭୀମ ବହି କି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। ଦୁର୍ଲଭ ମୁଞ୍ଜେ ଅଭାଗିନୀ ମୂଢ଼ ପାପୀ ପ୍ରାଣୀ ଆଶା ଲୋଭେ ଅନୁସରି
देखी मो विकल देव खंजा मूल दिन बंचिबी जेपरि हे प्रभु सेतिकी रखिबा सेतिकी उपार्जन करिबा साधा जीवन उच्च विचार साधा जीवन जीवा उच्च विचार उच्च हवा दरकार धनर सदुपयोग करिबा यही वास्तव धर्म आ ये धर्म बाटर जे थिबो संत भीम भाई कौन कहले धर्मे जे बेथिबा धर्म साहेब रखिबे बाना घोड़ाई दोष अपराध खंडन करिबे ब्रह्मणले पोराई ब्रह्मणले पोराई हे सुजने ब्रह्मणले पोराई ब्रह्मणले पुराई हे सुजने ब्रह्मणले मोराई धर्मे जेबे थिबो ई भली धर्म रे जे थिबो सत्य शांति दया क्षमा धनर सदुपयोग जदि करुथिबो रे कली जुगर मनीष तेणु धर्म तुमको साहाब आपद विपद आउ की सहाय परिबेनी आउ केही रक्षा करि परिबे नाही ए विषम बेला रे आउ रखिबे बाना घोड़े से प्रभु बाना घोड़े किरी से प्रभु रक्षा करिवे आउ दोष अपराध जहाँ भी हेइथिबो जहाँ दोष अपराध हेइथिबो अति संग्रह करिवार हेउ बा विभिन्न बाटरे विभिन्न माध्यम विभिन्न उपाय पैसा जोगार करथाय आमे पारंती अलगा कथा से सबु जाक दोष अपराध सब खंडन होइब ब्रह्म नले पड़े प्रभु ब्रह्म नियारे अग्नि ब्रह्म अग्नि रे पड़ी सबु जाक जली पड़ी नष्ट करदेवे ई पथ को अनुसरण कर धर्म ए बाट को अनुसरण कर संत हाड़ीदास से सुंदर भाव में कहले वर्तमान समय रे धर्म चारि पाद निश्चय बुड़ीब धरणी कंपीब शुण चौदिगताहि धूम्रवर्ण एव मोहिकी घोटीब पूर्णा मोहिकी घोटीब पूर्णा हे सुजने मोहिकी घोटीब पूर्णा मोहिकी घोटीब पूर्णा हे सुजने मोहिकी घोटीब शुद्धियानी ज्ञानी गुणी मंडली धर्म वास्तव स्वरूप या नुह धर्मर वास्तव स्वरूप नुह कौन गेरुआ पिंधिबा ई वास्तव स्वरूप सिया नुह धर्मर वास्तव स्वरूप नुह चिता तिलक धारण करिबा महापुरुष सीतमी कहिचंती बाबुरी चिता काटी देई चिंतामणि ये चिता को काटी देगी चिंतामणि की चिंता कर अंतर रे चिता काट अंतर भितर चिता काट बाह्य नुह बाह्याचार नुह तेणु से कहले धर्मर वास्तव स्वरूप जहाँ ताकू तुम्हें प्रथमे बुझ कौन महापुरुष बुझेइचनी अकृतं नैव कर्तव्यं प्राण त्यागे पि संस्थिते न च कृत्यं परित्यज्य मेष धर्म सनातन आगु पंचतंत्र रे विष्णु शर्मा पंडित कहिले कौन ना अकृतं नैव कर्तव्यं प्राण त्यागे पि संस्थिते अर्थात जीव चली जीवा पर्यंत कार्य करिबा नाही अनीति बाटे रोजगार कर जे पर्यंत बंचीचे किसी पुण्य करदेवी पुण्य कौन दिन पाप धन प्रायश्चित रहे रोजगार जो बाटर कली एपटे धर्म बाटर खर्च करदेवी अमकी समकी से कथा नुह ये वास्तव कथा या नुह तेणु से अकृतं नैव कर्तव्य अर्थात जीव चली जीवा पर्यंत अकार्य बा अनीति बाटर रोजगार करिबा नाही तेणु से सनातन धर्म गीतारे ठाकुर अभिराम परमहंस परमलार ठाकुर कौन कहिले विश्वरे नियत नित्य निर्दिष्टटी जेहि
ଲୋକ ବ୍ୟବହାରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକ ବ୍ୟବହାରେ ଯେହୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକ ବ୍ୟବହାରେ ଯେହୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇ ବିଶ୍ୱରେ ନିୟତ ନିତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତି ଯେହି ଲୋକ ବ୍ୟବହାରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଠାକୁରେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କରମଳାର ଠାକୁର ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ସୁଧିଜାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ ଲୋକ ବ୍ୟବହାରରେ ଯାହା ସମାଜରେ ଚଳଣୀୟ ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ନିୟତ ନିତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତି ଏ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଚଳି ଆସିଯା ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ଚଳି ଆସିଛି ନିୟମ ନୀତି ଅନୁଶାସନ ନିୟତି ଯାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାକୁ ମାନିକି ସଂସାରରେ ଚଳିବା ଦରକାର। ଲୋକ ନିଜର ବ୍ୟବହାରରେ ତାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତା ଧର୍ମ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜାନି ଆତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ? କହିଲେ ନରସିଂହପୁରେ ଅଛି ମୋର ଭଗତ ନାମ ନୀଳାଦ୍ରି ମହାନ୍ତି। ନାମ ନୀଳାଦ୍ରି ମହାନ୍ତି ହେ ସୁଜନେ ନାମ ନୀଳାଦ୍ରି ମହାନ୍ତି। ପିତା ନାମ ଯୋଗୁ ମହାନ୍ତି ବୋଲାଏ ମାଖନା ଭଗବତୀ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ନରସିଂହପୁର ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ନୀଳାଦ୍ରି ମହାନ୍ତି ନାମରେ। ବାପା ନାଁ ତାର ଜଗୁ ମହାନ୍ତି ହେଇଥିବ, ମା ନାଁ ହେଉଛି ଭଗବତୀ, ସେ ଖନା ହେଇଥିବ ଟିକେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଲେଖିଲେ ଭକ୍ତ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ମହାନ୍ତି। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରେ ଠାବ କରିବେ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜାନି ଆତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी। जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी। बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। सुधी जानी आज विदाय दियंतु, पुणी आसंदा अध्याय भेट हवा। रहुचु हरि ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।